ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واكفنا كل هول دون الجنة، وارزقنا وأحبابنا أبدا سعادة الدارين. اللهم يا سابق الفوت ويا سامع الصوت ويا كاسي العظام لحما ومنشرها بعد الموت، صل على سيدنا محمد وآله وسلم، واجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. نسعد بها في الدنيا والآخرة، وتقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين، وتهب لنا بها ما وهبته للمحبوبين، وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين، وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمهن، ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وشهر وعين. ولأحبابنا أبدا وللمسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا، من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل ظاهر وباطن أحاط به علمك في الدين والدنيا والآخرة، واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل ظاهر وباطن أحاط به علمك في الدين والدنيا والآخرة، يا مالك الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. خذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا عبدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك بجدي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله. سخر الأسباب وذلل السعاب، وافتح لنا الأبواب بالنسر منك يا الله، ورد كيد الكائد وكل طاغ مريد وحاسد معاند، بحق سر طاسين ميم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله. سخر الأسباب وذلل السعاب، وافتح لنا الأبواب بالنسر منك يا كريم، ورد كيد الكائد وكل طاغ مريد وحاسد معاند، بحق سر طاسين ميم يا الله. الذي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله. سخر الأسباب وذلل السعاب، وافتح لنا الأبواب بالنسر منك يا كريم، ورد كيد الكائد وكل طاغ مريد وحاسد معاند، بحق سر طاسين ميم يا الله. الله يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الصالحون ونوينا مثل ما نوى الإمام علي بن محمد الحبشي وجميع المتقدمين في هذا المسجد. الله يدخلني أدنا في نادهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم، وأن الله يغفر لهم ويرحمهم ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعليم ونفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة، وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم، دلالة على الهدى والخير، تقاوس الله مرضاته وقرب وثواب سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيديه وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا، يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدنيا ومشربا صافي الهني، يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد. المائدة الثامنة. وقال رضي الله عنه ليلة 13 من رمضان بعد صلاة التراويح: إذا قويت رابطة العبد بربه وحبيبه محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم سعد سعادة أبدية وأدرك مطالب كلها، وإن انحلت الروابط خسر ولا اهتدى سبيلا. اسعوا في تقوية روابطكم بها، وهي ذكر الله وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم وتلاوة كتاب الله وكثرة الأعمال الصالحة والإخلاص فيها. ومن أهم الأعمال الصالحة بر الوالدين وصلة الرحم. دعوة الوالدين تخرج السبع الطباق، ومن أدرك أبويه أو أحدهما فليغتنم برهما. شو ماشي أنفع من بر الوالدين وصلة الرحم؟ ويدرك الإنسان ببر والديه من القرب من الله ورسوله ما لا يدركه بأعماله. شو بر الوالدين ينجي من سوء الخاتمة. كان شاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى علقمة، وكان شديد الاجتهاد عديم الصدقة، فمرض واشتد مرضه، فبعثت امرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن زوجي في النزاع، فأردت أن أعلمك بحاله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال وعلي وسلمان وعمار: اذهبوا إلى علقمة وانظروا ما حاله. فانطلقوا حتى دخلوا عليه، فقالوا له: قل لا إله إلا الله. فلم ينطق بلسانه. فلما أيقنوا أنه هالك بعثوا بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بحاله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل له أبوان؟ فقيل له: أما أباه فقد مات وله أم كبيرة السن. فقال: يا بلال انطلق إلى أم العلقمة وأكرئها مني سلام، وقل لها: إن قدرت على المسير إلى رسول الله، وإلا فكري حتى يأتيك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبرها، فقالت نفسي لنفسه: الفداء، أنا أحق بإتيانه. فأخذت العصا ومشت حتى دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سلمت عليه رد عليها السلام، فجلست بين يديه صلى الله عليه وسلم. قال لها: اصدقيني فإن كذبتني جاءني الوحي من الله تعالى. كيف حال علقمة؟ قالت: يا رسول الله كان يصلي كذا ويصوم كذا، وكان يتصدق بجملة من الدراهم ولا يدري كم وزنها وما عددها. قال: فما حالك وحاله؟ قالت: يا رسول الله إني عليه ساخطة واجدة. قال لها: ولما ذلك؟ قالت: كان يؤثر امرأته علي ويدعوها في الأشياء ويعصيني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سخط أمه حجب لسانه عن شهادة أن لا إله إلا الله. ثم قال لبلال: انطلق واجمع حطبا كثيرا حتى أحرقه بالنار. قالت: يا رسول الله ابني وثمرة فؤادي تحرقه بالنار بين يدي، وكيف يحتمل قلبي؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم علقمة عذاب الله أشد وأبقى. إن سرك أن يغفر الله له فارضي عنه، والذي نفسي بيده لا تنفعه الصلاة ولا صدقة ما دمت عليه ساخطة.
فرفعت يداها وقالت يا رسول الله أشهد الله في سمائه وأنت يا رسول الله من حضرني أني قد رضيت عن علقمة أشهد الله في سمائه وأنت يا رسول الله ومن حضرني أني قد رضيت عن علقمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق يا بلال فانظر هل يستطيع علقمة أن يقول لا إله إلا الله فلعل علقمة تكلمت بما ليس في قلبها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق بلال فلما انتهى إلى باب سمع علقمة يقول لا إله إلا الله فلما دخل قال يا هؤلاء إن سخط أم علقمة حجب لسانه عن الشهادة وإن رضاها أطلق لسانه فمات من يومه فقال رضي الله عنه شو الأعمال السوارية هذه ما تبلغ صاحبها مكان الأعمال التي تبلغ صاحبها وتنجيه من الورطات الكبيرة إلا هذا الأعمال المعنوية يا ليتنا عدنا بأدرك واحد من أبوي بأمنيه في مالي وفي نفسي وأنا في حياة والدتي يشهد الله علي أني لا أملك من مالي حتى درهم واحد بل أوكن أن معي من مال وغيره أنه ملك والدتي والله أنها لو بات بيعني في سوق بأجر لها بالرق وبامتثل أمرها وقال رضي الله عنه عندي ذات يوم من الحبيب عيدروس بن عمر وجملة من أكابر الأولياء فجمعنا مجلس عند والدتي فتكلمت هي من قبل نفسها وقالت يا معشر الحاضرين أشهدكم أني رضيت عن ولدي علي اشهدوا علي أني رضيت عن ولدي علي وأنه ما خالفني في أمر أبدا فحمدت الله وقلت لهم اشهدوا على رضا والدتي عني فإني بأستشهدكم يوم القيامة وقال رضي الله عنه كنت إذا طالعت في سير السلف ورأيت أمر عجبني قلت لوالدتي استقبل القبلة وارفعي يديك وادعي لي بهذا الدعاء وأنا بأؤمن على دعائك فإن الدعاء الوالدة لولدها مقبول فأقول لها قولي يا رب اعطي ولدي كذا وكذا وأنا أؤمن على دعائها وقال رضي الله عنه من أحسن المعاشرة مع والديه ربح في الدنيا والآخرة ومن أساء المعاشرة معها خسر في الدنيا والآخرة والإنسان يبيع في رضا والديه حتى ثيابه حتى إذا قد ما معه شيء من المال قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا في الحديث من أصبح مرضيا لي مسخطا لوالديه فأنا عنه ساخط وقال رضي الله عنه من أراد السعة في ماله وطول في عمره فليبر والديه وليصل رحمه وصلة الرحم مثرات في الأموال منساة في الآجال ولا تنفعك يا الإنسان صدقتك على الغير ورحمك محتاج ولا حرم الناس ثواب الكبير إلا لعدم ترتيب في الأعمال تجد الواحد يتصدق على واحد بعيد وقريبه أبوه أو أمه أو أخوه أو أخته أو عمه أو عمته خاله أو خالته محتاجون ويتصدق عليهم ما يتصدق عليهم وقال رضي الله عنه إن المحب الصالح عبد الله بن علي مكارم كان من الصالحين رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذات الليلة يمسح بيده الشريفة على ظهره فأصبحت يد النبي معلمة في ظهره فأراني إياها وقال لي رأيت الرؤيا مهيلة قلت له ما هي قال رأيت أرضا ذات زرع والزرع فيها على أجناس منه شديد الخضرة ومنه المتوسط ومنه دونه ومنه طويل ومنه قصير وإنما كله مرتفع فتعجبت من عدم ارتفاع الزرع ووقوفه على حاله واحدة ثم رأيت ملكا وسألته عن تلك الزراعة فقال هذه عمل الخلق فسألته عن شدة الخضراء فقال العمل زين فقلت له المتوسط قال العمل الذي دونه في المرتبة فقلت له والذي دونه فقال الذي دونه في المرتبة فسألته عن
عدم ارتفاعه فقال فقد الترتيب. قلت كيف فوت زين؟ فقال يسبق الإنسان إلى عمل بعيد وعاد عمل أقرب منه وأهم منه فلم يعمله. قال رضي الله عنه شو الترتيب في العمل عليه مدار كبير. تجد واحد يتصدق على الإنسان بعيد منه وأمه محتاجة مثلا ما يتصدق عليها، وإلا أخوه أو أخته أو قريبه أو قريبته محتاجين ما يتصدق عليهم. احرصوا على بر والديكم وصلة أرحامكم واقرنوا العلم بالعمل وأقرنوا العلم بالعمل فإن لا قرنتم العلم بالعمل كان حجة عليكم. العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وقال رضي الله عنه طالعت مرة رسالة للسيد عبد الله بن حسن بن عبد الله الحداد في بر الوالدين وصلة الرحم، ووجدتها مالانا بتعظيم بر الوالدين وصلة الرحم، وقرأتها على أصحابي ووددت بها الآن تقرأ في مدرسة الاثنين. ثم قال لابن عمر بن محمد مولى خيله هل حفظت شيء منها؟ فقال نعم حفظت واقعة الذي وقف بعرفات. قال قصاها على الجماعة فقصاها عليهم. فقال رضي الله عنه قولوا نستغفر الله من تقصيراتنا في حقوق الوالدين، نستغفر الله من تقصيراتنا في حقوق الأرحام، نستغفر الله من تقصيراتنا في حقوقه، نستغفر الله من تقصيراتنا في حقوق رسوله، نستغفر الله من تقصيراتنا في حقوق المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم أعنا على أداء الحقوق كلها يا رب العالمين. Berkata Sayyidul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di Maidah jamuan yang ke-8. Ini poin-poinnya saja yang kita bahas karena kalau dibahas semuanya ini terlalu panjang. Ya. Adalah berkata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, "Idza quwiyat rabitatul 'abd bi rabbih wa bi habibihi sa'id sa'adah abadiyah." Apabila seseorang itu ikatannya dengan Allah dan Rasulullah itu kuat, maka orang tersebut akan berbahagia dengan kebahagiaan selamanya, abadiyah. Wa adrak matalibuhu kullaha, dan dia akan mendapatkan keinginannya semuanya. Karena halangan-halangan yang ada di hidup kita ini ya karena kita ini sinyal kita kepada Allah dan kepada Rasulullah lemah. Sinyal kita ini lemah. Kita telepon aja sinyalnya lemah, putus-putus, nggak enak semuanya. Komunikasi nggak enak, semuanya nggak enak. Tapi kalau sinyalnya kuat ya, kita dengan Allah kuat, kemudian kita dengan Rasulullah SAW kuat, insya Allah. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita kuatkan dengan sholatnya kita, tilawatul Qur'annya kita, zikirnya kita. Dan dengan Rasulullah adalah dengan mutabaahnya kepada Rasulullah dan salawat kitanya kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau itu enak, semuanya enak. Ya, semuanya akan enak. Dan orang akan dapatkan. Ya, permintaan kita kepada Allah SWT ini kadang-kadang ijabahnya agak telat karena sinyalnya dari kita gak enak. Sinyalnya dari kita lemah. Kalau sinyalnya kuat, cepat itu. Ya, cepat itu. Ya. Lalu kemudian apabila seseorang itu sinyalnya, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala itu inhalat, lepas, putus, khasir, dia akan merugi dan tidak akan berjalan di jalan yang tepat. Walah tada sabila. Maka perkuatlah zikir tersebut dengan apa? Zikrullah dan zikir Rasulnya. Mengingat Allah, mengingat Rasulnya. Itu supaya kita kuat. Loh, kita ini kan kayak gitu. Allah kan sudah menjelaskan banyak. Udkurullah yadkurkum. Kalau kita zikir kepada Allah, maka Allah akan
mengingat kalian. Dan itu sudah jelas, sudah pasti. Lah Rasulullah bagaimana? Kita salawat kepada Rasulullah. Inna salataka tu'radu aliyya. Ya, sesungguhnya salawatmu itu akan disampaikan kepada saya. Riwayat, ma min musallimin yusallimu alayya illa raddallahu ruhi ila jasadi hatta arudda alaihi salam. Dan tidaklah orang yang mengucapkan salam kepada Rasulullah. Enggak disebut sini dekat atau jauh, enggak. Umum. Kecuali Allah kembalikan rohku sampai aku membalas salamnya dia. Bayangkan kalau nama kita diterus. Kita salam 100 kali disebut oleh Rasulullah 100 kali. Kita sholawat 100 kali disebut oleh Rasulullah 100 kali. Kalau lebih banyak lagi, luar biasa. Gak mungkin Rasulullah itu gak mengenal artinya Rasulullah itu mengenali kita semuanya, tahu, kenal sama kita. Tapi di dalam kitab Mukasyafatul Qulub disebut ya, bahwasanya inni a'rifu ummati ala qadri salawatihim alayya. Ala qadri salatihim alayya. Rasulullah itu mengatakan sesungguhnya saya mengenali umatku. Umatku apa terkenal? Ada cirinya umat Nabi Muhammad. Hurril muhajjalin ya kan. Mukanya, tangan-tangan dan kakinya itu semuanya bercahaya. Itu umat Nabi Muhammad. Tapi yang menjadi sekarang pertanyaan itu, kenalnya akrabnya itu sampai mana? Riwayat ada yang mengenalkan dengan akhlakul karimah, akhlak yang baik. Ada juga riwayat yang lain menyebutkan dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Posisi dekatnya kita ya kayak gitu juga di akhirat. Inna akrabakum minni majlisan yaumil qiyamah ahsanukum akhlaqa. Riwayat yang lain, inna akrabakum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatah. Ya, paling dekat itu yang banyak akhlaknya yang baik, dan paling dekat adalah orang yang sholawatnya banyak. Nah, tinggal kita sholawat kepada Rasulullah, dibalas sama Rasulullah. Dibalas sama Rasulullah. Satu orang mimpi hari kiamat. Ya, waduh, ketakutan dia mimpi. Kitab Mukasyafatul Qulub, Imam Al-Ghazali ya. Ketakutan orang. Dalam ketakutan itu kelihatan Rasulullah itu nggak perlu diciri. Rasulullah itu nggak perlu diciri, tahu bahwasanya ini Rasulullah. Ini Nabi Muhammad, tahu. Begitu jalan itu baginda Nabi Muhammad ini orang ketakutan langsung manggil ya Rasulullah. Rasulullah nggak noleh sama sekali. Ya Rasulullah, nggak noleh Rasulullah. Begitu dipanggil ya Rasulullah karena ketakutan tadi itu. Diangkat ya Rasulullah, diangkat suaranya. Berhenti Rasulullah. Lalu Rasul mengatakan, "Man anta?" Kamu siapa? Kata Rasulullah. Bingung orang. Ya Rasulullah, awalan ta'rif ummatak? Bukankah engkau mengetahui umatmu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Na'am ala qadri salatihim alayya." Ya, tapi dengan kadar banyaknya salawatnya mereka kepada saya. Ketakutan dia. Kok tidak dikenali sama Rasulullah? Saking takutnya akhirnya dia bangun dari tidurnya. Mulai bangun itu salah salawat terus sama Rasulullah. Salawat terus sama Rasulullah. Sampai akhirnya suatu ketika mimpi lagi kayak gitu. Ketakutan dia. Gak taunya Rasulullah lewat. Rasulullah lewat, dia mau manggil menyebut Rasulullah sungkan. Waduh, nek gak dikenali menek ya apa ya? Diam dia. Lewat tambah pelan jalannya Rasulullah di hadapannya orang tadi itu, tambah pelan. Gak taunya oleh Rasulullah SAW, Rasulullah berhenti dan noleh kepada orang tadi nyebut namanya, ya fulan katanya. Dia kayak bingung, loh. Ini temen dah. Ini benar saya yang dipanggil ini. Rasulullah ngomong, ya fulan, disebut lagi. Bingung dia ngadep, ya Rasulullah, ata'rif ismi? Atad'uni? Ya Rasulullah, kamu kenal saya, nama saya? Kamu manggil saya Rasulullah? Na'am. Wa kaifa ta'rifuni ya Rasulullah? Bagaimana engkau mengenali aku ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, wa kaifa la a'rifuka wa anna salataka tu'radu alayya? Bagaimana saya enggak kenal sama kamu sedangkan sholawatmu itu terus datang ke saya terus. Disebut nama yang sholawat plus nama orang tuanya. Makanya itu kalau orang itu min abarril bir kata ulama, termasuk paling baktinya sifat berbakti adalah sholawatmu kepada Rasulullah. Kenapa? Begitu kita sholawat nama orang tua kita disebut. Ya. Di hari kiamat itu disebut nama itu. Ya. Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Ya. Nah itu termasuk sifat yang berbakti. Ya, perbanyak itu. Wa tilawati kitabillah, banyak
baca Al-Qur'anul Karim karena itu komunikasi dengan Allah. Ya. Wa kathratul a'mal salihah, perbanyak amal-amal soleh, wal ikhlas, murnikan untuk Allah. Kita ngasih kepada orang yang kita kasihi atau orang yang kita hormati, kadang-kadang kita ngasihnya itu benar-benar yang luar biasa, tanpa aib, tanpa cacat. Ya, mau ngasih apa itu tanpa aib, tanpa cacat, berusaha gitu. Kalau ada aibnya kadang-kadang kita marah sama yang bikin. Iki ape tak kekno fulan kok tambah kayak gini, kecewa dan lain sebagainya. Nah kita ini salat Allahu Akbar, isine riya, isine sombong, isine macam-macam kadang-kadang. Nah ini yang repot ya, mudah-mudahan ya semuanya kayak susah memang, tapi mudah-mudahan ya Allah jadikan amal-amal kita itu ikhlas. Para salafuna, para ulama kita itu kadang-kadang kalau sudah beramal, beliau mengatakan Allahumma ja'alhu khalisan wa mukhlisan liwajhikal karim wa muqarriban ila jannatikan na'im. Pasti kayak gitu. Setelah witir banyak eman ya. Setelah ini amal-amal dia bacanya seperti itu. Allahumma ja'alhu ya. Allahumma ja'alhu khalisan mukhlisan liwajhillahil karim liwajhikal karim wa muqarriban ila jannatikan na'im. Itu doanya. Insyaallah kalau begitu insyaallah dijadikan murni ikhlas. Wahakadha. Lalu kemudian membahas tentang birrul walidain. Juga disebut oleh Habib Ali tentang kisahnya Alqamah. Ya. Alqamah itu pemuda, sholatnya di belakang Rasulullah, sedekahnya luar biasa. Ya, amal-amal yang lain jihad, perang, yoga bareng sama Rasulullah. Coba bayangkan 24 jam itu tinggalnya 24 jam itu ya makmur dengan para sahabat dan Rasulullah ya. Ya. Tapi subhanallah cuma gara-gara mentingkan istrinya. Lebih mementingkan istrinya dibandingkan ibunya. Ya. Akhirnya apa? Gak bisa mengucap syahadat. Gak bisa mengucap syahadat. Rasulullah SAW mengatakan ya sudah. Ya, panggil ibunya. Ini ada apa ini kayak gini? Dipanggil ibunya. Ibunya kalau ibunya nggak mau datang ya saya yang datang kata Rasulullah. Ya, ini islah Rasulullah SAW ingin memperbaiki ini. Ya, berangkat kata ibunya, lu nggak berani, saya yang datang ke Rasulullah. Ambil tongkat jalan sampai menghadap Rasulullah. Ditanya, wahai ibu Alqamah, Alqamah ini kayak apa keadaannya? Kata ibunya, oh Alqamah itu orangnya sholat, masya Allah, puasa, sedekah dan lain sebagainya, amal-amal baiknya semuanya disebut. Oh, terus hubunganmu dengan Alqamah kayak apa? Kalau hubungan saya dengan Alqamah, saya murka sama Alqamah ya Rasulullah. Ya maklum, ibu itu perempuan, apa-apa pakai perasaan, itu sudah pasti, pakai perasaan. Akhirnya kata ibu oh syakhitah wajidah, saya murka sama soal Alqamah, saya nggak senang, sakit hati saya. Loh kenapa? Karena Alqamah ini lebih mentingkan istrinya dibandingkan saya yang melahirkan. Oh gitu. Lah terus maafkan dia, masih belum bisa ya Rasulullah. Ya sudah kalau begitu. Karena pertama maafkan dia itu karena nggak ada tantangan. Tapi begitu Rasulullah SAW ngomong, Bilal kumpulkan kayu bakar, ayo dibakar Alqamah. Loh dibakar katanya. Bingung ibunya Alqamah. Lu kenapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, daripada diadab nanti mending dibakar sekarang aja daripada di akhirat. Karena apakah lebih asyad wa abqa. Akhirat itu lebih parah, lebih kekal, mending sekarang aja. Loh ya Rasulullah kata ibunya, ini anak buah hati saya ya Rasulullah, engkau mau bakar? Enggak ya Rasulullah, saya maafkan dia. Benar kamu maafkan kata Rasulullah. Kalau kamu cuma bohong, cuma di lisan saja, hati-hati. Allah bahkan menurunkan wahyu katanya. Diancam Allah menurunkan wahyu. Wah, daripada kebongkar kabeh. Ya Rasulullah, saya ikhlas. Saya maafkan Alqamah. Bilal, coba lihat Alqamah. Begitu Bilal mendekati rumahnya Alqamah, kedengaran Alqamah mengucapkan la ilaha illallah, mati. Kita ini diperintahkan memang anishkurli wali walidayk. Ya, anishkurli wali walidayk. Kita ini diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua kita.
Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya, beliau mengatakan asyukur lillah bi ada'i shalawatil khams. Ya, bersyukur kepada Allah itu adalah dengan cara sholat 5 waktu. Wa syukur liwalidain, ya, atau lilwalidain bi qira'atid du'a lilwalidain fi kulli yaum aw ba'da shalah 5 marat. 5 kali. Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, ya Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada yang doanya Rabbighfirli wa liwalidayya. Bukan wali walidayya tapi wali walidiyya. Bedanya apa? Kalau wali walidayya ya bapak ibu. Kalau wali walidiyya itu terus sampai mbah buyut dan lain sebagainya. Tapi setelahnya warhamhum kama rabbauni shighara. Lanjutannya gitu, ada perubahan teks semuanya. Tapi kalau mau mengikuti di Al-Qur'an, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, boleh. Bukan boleh, utama. Wa man taraka du'a lil walidayhi faqad aqta'a tariqa rizqih. Siapa yang memotong doa untuk orang tuanya berarti artinya enggak doa lagi, berarti dia sudah meninggalkan jalan atau memutus jalan rezekinya dia. Satu orang datang ke Sayyidina Ali. Ya Amirul Mukminin, ya, ishtaghaltu, saya banyak kerja katanya. Wah disebutkan semuanya. Ya. Tapi saya nggak tahu kok hilang semua, ini harta kok nggak ada. Dan aku tidak pernah lancar sukses. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wala'allaka taktub biqalamin marbut. Jangan-jangan kamu nulis dengan pena yang terikat. Kayak pena-pena nang kantor, nang bar, cancangan kabeh. Itu menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib gari fakri. Tapi kok subhanallah sing cancang kok sugi-sugi malah. Ya mungkin dhahiruhu fihi rahmah wa batinuhu min qibalihil adzab. Jangan-jangan dhahire sugih, tetapi jerone bangkrut. Wallahu a'lam. Kata dia, la wala'allaka tamshid bimishat maksur. Jangan-jangan kamu pakai sisirnya itu giginya itu ada yang putus-putus. La katanya. Wala'allaka tamshi amama man huwa asanna minka. Jangan-jangan kamu berjalan di depan orang yang lebih tua daripada kamu. La ya Amirul Mukminin, disebut kabeh sebab-sebab fakiri. Terakhir ngomong wala'allaka tarakta du'a li walidaik. Jangan-jangan kamu tinggalkan doa untuk kedua orang tuamu. Naam, ya iku. Makanya kerjamu enggak tahu sukses, bangkrut terus, duit oleh kok moro-moro. Kayak apa duit itu kok moro-moro hilang kabeh. Ya mungkin gara-gara itu meninggalkan doa untuk kedua orang tua. Ya setelah selesai sholat, Rabbighfirli wa liwalidayya, atau kalau enggak waktunya adzan baca. Ya selesai doa adzan itu baca itu. Dikatakan juga barang siapa yang membaca doa untuk kedua orang tuanya selesai adzan, ya kutiba minal bir wa in lam yakun barrah. Ya, maka orang tersebut akan ditulis sebagai anak yang berbakti walaupun mungkin ketika orang tuanya wafat dia bukan anak yang berbakti tapi dipindah namanya menjadi anak yang berbakti. Ya. Makanya itu di sini dikatakan juga ya oleh Sayyidina Habib Ali bahwasanya ada amalan-amalan itu yang kadang-kadang kita beramal tapi amalannya itu seperti tanaman-tanaman yang enggak manfaat. Di sini ada salah seorang pecintanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau itu bermimpi. Namanya Saleh Abdullah bin Ali Makarim. Abdullah bin Ali Makarim. Makarimnya ini ya padha kaya menteri biyen iku sapa jenenge? Menteri Pendidikan sebelumnya siapa namanya? Nadim Makarim. Ya. Tapi ini Makarimnya ini muhib saleh, orang soleh ini, wali ini. Kana minas solihin, orang soleh. Ya. Beliau melihat Nabi Muhammad SAW menggosok punggungnya itu.
Subhanallah mimpi dia. Lalu disampaikan besoknya kepada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dan mengatakan, "Beb, saya kemarin ini digosok, dilus sama Rasulullah." Oh iya, dilihat ada bekasnya, wanginya itu ada. Wanginya itu ada. Lalu beliau menyampaikan, "Saya melihat mimpi yang luar biasa bikin saya panik," katanya. Mimpinya tadi itu apa? Mimpinya tadi itu saya melihat ada tanaman. Saya di kebun itu ada lihat ada tanaman biru hijau, hijaunya bagus. Terus ada tanaman yang hijaunya di bawahnya itu. Terus ada tanaman lagi yang hijaunya itu enggak karuan, hijaunya kayak hijau, bukan hijau tapi agak apa namanya? Kecoklatan katanya. Mungkin mau mulai kering gitu ya. Terus saya lihat juga itu ada tanamannya itu ada yang panjang, ada yang pendek. Tapi mereka itu semuanya kayaknya biasa-biasa gitu, kayak enggak berbuah dan anu. Maka kata beliau, "Tsumma ra'aitu malakan." Lalu saya melihat malaikat, mimpi loh ya. Melihat malaikat. Terus saya tanya, "Kenapa itu tanaman?" Lalu malaikat mengatakan, "Ini adalah amal-amalnya makhluk." Ya, ini mimpi luar biasa. Lalu terus saya tanya, "Loh ini kalau ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang coklat kayak gini, ini kenapa?" Kata malaikat tersebut, "Ya yang hijau ini amal yang bagus. Terus yang kuning itu di bawahnya. Dan yang coklat itu di bawahnya lagi." "Loh kok bisa beda-beda itu kenapa?" Jawabannya malaikat, "Faqala faqdut tartib." Karena amalannya itu enggak teratur. "Loh kok bisa enggak teratur?" Brahma katakan, "Qultu kaifa fawwatu zain?" Kenapa mereka itu enggak teratur kok sampai anu? Faqala yasbiqul insan ila amal ba'id wa ad amal aqrab minhu wa ahminhu falam ya'malu. Orang itu kadang-kadang ya, beramal kepada yang jauh sedangkan amal yang dekat enggak diamal loh. Jadi kebanyakan kita itu kadang-kadang gitu loh. Kita ini minta pakai amalan yang luar biasa sampai jaluk nang ulama top amalan supaya begini, supaya begitu, supaya begini. Lu amalan sing luwih penting, yang lebih manfaat, yang lebih dekat nggak pernah kita amalkan. Apa itu? Baca Al-Qur'annya jarang. Tapi nek wis nyekel kitab amalia hizib sing medeni diamal loh. Tapi Al-Qur'an enggak dibaca. Al-Qur'an ini lebih utama daripada semua hizib yang ada di dunia. Al-Qur'an ya sebut-sebutnya Al-Qur'an. Al-Qur'an enggak tahu dibaca, tapi amalan sing liya hizib iki, hizib iku ya. Wirjausan dan lain sebagainya dan bisa dibaca, tapi Al-Qur'an enggak belas. Iki repot. Sedangkan hizib-hizib itu mungkin kalamul bashar, sedangkan Al-Qur'an ini dari amalan ya, amalan. Hizib-hizib itu kita baca, tapi Al-Qur'an kalam Rabbi tidak dibaca, repot. Sedangkan dikatakan keutamaan kalamnya Allah dengan kalamnya makhluk itu sebagaimana Allah dengan makhluk. Kalau bandingi. Dan juga kadang-kadang kita ini sedekahnya sama yang jauh. Bapak ibu ngelongso. Bapak ibunya ngelongso. Kirim tiap hari. Wah, ama ini sedekah ini ben ulan bayar sedekah. Bapak ibu ben ulan enggak tahu dikek duit. Ketemu bapak ibu enggak tahu takok ada perlu apa, ada permintaan apa, pengin apa, mau apa, ada yang kurang enggak tahu ditakoki. Ngono iku kepengin sugih ya mustahil. Pek wong tua wae gak iso ngono kok. Ya, repot. Nah ini orang tua mumpung hidup ini jimat. Satu orang datang ke Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf. Habib doakan, ini yang cerita ini banyak, termasuk yang cerita sama saya kakek saya sendiri. Habib, saya minta doa, kata Habib Abu Bakar loh. Ente minta doa sama saya, bapak ibumu masih ada? Ada, minta sama bapak ibumu. Minta sama ibumu, doa. Itu doanya ibu nembus. Ini kata Habib Al-Habsyi. Beliau mengatakan doanya ibu tukhriqus sab'as samawat, nembus 7 langit. Pernah enggak kita ini salaman sampai bapak ibu? Doakan, ma, doakan, ba. Enggak tahu. Ngono kok apean. Ya. Minta itu jimat loh, pusaka yang luar biasa kedua orang tua ini. Ya. Wah, kata. Kemudian juga Habib Ali juga pernah saking luar biasanya di depannya
Imam Habib Idrus bin Umar al-Habashi dan para aulia di zamannya itu kumpul, ibunya Habib Ali ini saking sayangnya, saking cintanya sama Habib Ali, berdiri ngomong, saksikan semuanya, itu depannya wali-wali, saksikan semuanya, saya ridho dengan anakku Ali. Saya ridho dengan anakku Ali, diulang. Lalu Habib Ali ngomong, Habib Ali sudah mulai dewasa itu. Kata Habib Ali, saksikan yang hadir semuanya, bahwasanya ibuku ridho dengan saya, dan saat kalian yang hadir semuanya akan saya minta persaksiannya nanti di akhirat. Kata Habib Ali. Terus kata Habib Ali apa? Itu kalau saya itu baca kitab atau apa, manakib orang soleh, saya baca dan ayat jabani dan saya kagum dengan itu, saya ngomong sama ibu, Umi ngadep kiblat, minta doa, jadikan supaya Allah jadikan saya seperti ini. Ibunya langsung angkat doa, Habib Ali ngaminkan. Saya doakan ya Rabb, ya Allah, Ali Habsyi seperti itu bahkan lebih. Amin, amin. Sekarang benar. Bahkan beliau itu dalam salah satu manaqibnya itu, muridnya itu jarang yang enggak jadi kutub. Jarang yang enggak jadi kutub. Ini muridnya di mana muridnya? Habib Abu Bakar Gresik, Habib Saleh Tanggul, Habib Muhammad itu saya. Ya. Subhanallah. Ya karena apa ya? Karena ridhonya Umi itu luar biasa, ibu itu luar biasa. Al-Imam Al-Ghazali itu, beliau itu jadi Imam Ghazali yang luar biasa itu ya karena doanya bapaknya. Kalau bapaknya itu ngeliat wali, orang soleh, wali gitu, ya Allah jadikan anak saya Ghazali, Muhammad ini, ya. Muhammad seperti itu. Nanti punya saudara lagi kalau nggak salah namanya Sulaiman atau Ahmad. Kalau ngeliat ada orang ahli fikih, jadikan anak saya Ahmad atau Sulaiman itu seperti orang fikih. Jadi didoakan kayak gitu. Terus anak-anaknya luar biasa. Yang masyhur Imam Ghazali. Dan banyak seperti itu. Ya, dan kalau ibuku kata Imam Habib Ali, kalau ibuku ini mau bawa saya ke pasar, terus saya dijual, maka saya mengatakan iya saya budaknya dia. Sampai ngomong gitu. Gak apa betul, saya budaknya dia. Siapa yang mau beli? Malah nawarkan diri ya Habib Habsyi. Wahakadha, ya. Luar biasa orang-orang itu. Mudah-mudahan kita dijadikan anak-anak yang berbakti. Dan kita ini sampai umur 80 tahun, 90 tahun, kalau ibu kita masih ada, tetap anak-anak. Ingat tidak? Tetap arek cilik. Masih tadi profesor, sedangkan ibunya guru TK. Tetap arek cilik. Tadi saya bantah, menengok. Iya toh. Saya aneh. Loh Bu, saya ini profesor Bu. Ibu itu TK gak lulus. Loh itu siapa kan? Tetap iya pasrah sudah, mau apa lagi? Ya tidak bisa. Ya pasrah sudah. Hakata. Ya. Maka dijaga juga termasuk yang membuat lancar rezeki. Ya, lancar rezeki dan panjang umur. Di sini dikatakan tadi ada mirtah ya. Yang bisa mirtah itu yang bikin kaya. Sarwah itu kaya, kekayaan. Orang yang pengen kaya dan pengen panjang umur, resepnya dua kata Habib Ali. Apa itu? Birrul walidain wa silaturrahim. Birrul walidain dan menjaga silaturrahmi. Kepada orang tuanya bakti, kemudian setelahnya itu silaturahmi, maka kamu insyaallah akan panjang umur dan kaya. Itu kata Habib Ali. Dan itu ada hadis juga mengatakan seperti itu. Ya. Perlakukan orang tuamu seperti raja, maka Allah akan jadikan rezekimu seperti rezekinya raja. Ojo sepisan setahun sepisan, pas riyo minal aidin diambung bapak diambung, oh saya mari ngono tingkah maneh. Gawe jantungan bapak ibu sak tahun nyenengnoi sak menit. Masalah menit. Ya jangan. Ya Rabb, mudah-mudahan jadi anak yang berbakti. Wallahu taala alam bissawab. InsyaAllah dafn atau dimakamkan Habib Jamal bin Abdul Qadir As-Sagaf InsyaAllah jam zuhur, ma'ad zuhur, bersamaan dengan zuhur
Jadi kalau bisa sebelum zuhur itu di Masjid Ampel. Lalu dimakamkan di Jannatul Haram. Di mana? Di kuburan Kirian. Ya. Ini orang luar biasa. Luar biasa. Saya pernah menemukan beliau itu di satu tempat dia sholat jenazah mensolati satu orang yang nggak ada keluarganya sama sekali. Nggak ada keluarga sama sekali. Beliau itu sholat sendirian, Allah minta sama takmir masjidnya, ini kasih, nggak tahu kasih uang supaya boleh disolati di sini dan lain sebagainya. Nggak disolati di apa? Kok subhanallah, kok saya kebetulan sholat di masjid itu, tak terlalu. Kok ada Ami Jamal ini? Selesai sholat itu muruh orang berapa, ayo diangkat. Nggak punya keluarga ini orang. Diangkat barang-barang, yang ngangkat ya kasih hadiah, bayari, suruh ngangkat. Suruh sampai makamkan dan lain sebagainya. Wah, luar biasa. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah yukathir amthalu. Mudah-mudahan sosok seperti beliau ini diperbanyak oleh Allah. Mati satu tumbuh 1000 insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana ta'arafna والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا صفى رسولي نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحبي صحبي والحمد للإله fil bad'i wa tana'i. Dan malam ini insyaallah khatmul Quran di Langgar Sukodono ya. Kang Lima. Riyadhul Jannah. Ya. Itu. Setelah sholat tarawih yang setengah 9 lah, setengah 9 atau jam 9 kurang dimulai. Yang ada pertanyaan silakan. Zakat untuk orang tua. Zakat itu diberikan kepada siapapun yang dia tidak termasuk wajib dinafkahi. Yang wajib dinafkahi itu ya anak ya. Tapi kalau orang tua, kalau dia itu termasuk miskin, boleh dapat zakat selama tidak dinafkahi. Kita nafkahi. Untuk menafkahi itu wajib atau tidak, ya, orang tua itu dapat nafkah zamanah. Kalau dia itu sudah sepuh, tidak bisa apa-apa lagi, baru. Ada yang lain? Ya, ini sudah mati dah. Oh, sudah dimatiin. Oh, nggak pakai lemot ini. Ada yang tanya? Silahkan. Diingatkan kalau tangannya berminyak jangan megang karpet.
Ya, kapan hari itu ada uang jatuh, ya. Itu siapa yang nemukan saya lupa juga kapan hari itu. Itu uangnya apa jadinya? Imron. Apa tugasnya itu? Ya, siapa? Ada yang pernah nemukan duit yang kapan hari tanya sama saya juga itu. Saya juga nggak tahu. Wah, yang Bali. Hah? Oh, benar. Kirim salam. Mari yang mau tanya lagi silahkan. Ya. Teman-teman, gara-gara sholat witir itu doa apa ya? Doa kunut. Setelah. Biasanya kan ada terawih, ada yang Oh, itu terserah. Terserah. Ada yang minta mau kawin lagi, ada yang mau minta supaya rezekinya lancar, ada yang pengen punya anak keturunan yang banyak. Oh, terserah, bebas. Ini Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini ngobrol. Ayo jaluk, ayo bismillah, bismillah. Jadi kita manfaatkan. Ya, apapun doanya. Apapun doanya. Terutama jangan lupakan doa akhirat. Ojo dunia tok, tapi akhiratnya masukkan. Allahumma firli warhamni warzuq alayhi Allah innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma ya rabbi Allah innalaka fi yadil la ilaha taqa wa nuqadha wa humana wis doa semuanya ya Rabb ya Rabb ya Rabb sugih no ya Rabb. Nah, terakhirnya itu masukkan yang namanya sugih, sehat, apa duniawi masukkan. Tapi jangan dunia kabeh, tapi akhirat, karena Al-Qur'an sering sudah. Siapa yang minta dunia dapatnya dunia tapi akhirat enggak oleh. Tapi kalau orang mintanya akhirat, akhirat dunia dapat. Alhamdulillah. Itu kan kemarin nggak sengaja pas waktu puasa itu saya kan dengar terakhir itu mau adzan habis, jadi kan udah adzan di tempat lain, nggak taunya makan yang kira tadi mati itu nyambung lagi ngaji, gimana? Loh. Tapi adzan banyak. Tapi masing-masing lain ada. Adzan banyak, tapi yang kira Tidak ada masalah. Sore ini fikih tetap ya. Toha mana Toha? Toha Albar bilang ya. Ya, sore ini majelis apa namanya? Fikih pernikahan di Mas Mansur 178, 17618. Tempat majelis Yaqutun Nafis. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Iya. Belum ada pertanyaan. Ya, anu tadi mau tak saya juga deh. Oh, si pertama. Siapa? Gi, bentar. Anak perlu ada dia. Berat dia, bro. Berat. Anunya lupa nanti. Kudu dipatahin itu loh. Iya. Sampai ya niku kolon video sampai lali.